واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسهل عليك كذا. terus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keluangan waktu sehingga kita dapat hadir di Masjid Darul Haq, masjid yang kita cintai ini. Salat beriring salam bagi selalu kita sanjungan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan mendapatkan syafaat beliau dari kemudian kala nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami atau yang kita muliakan, tamu kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, yang alhamdulillah di subuh yang penuh barakah ini, di hari Jumat, beliau jauh-jauh dari Tarim kemari untuk berjumpa dengan kita, dan ini adalah sangat spesialis untuk kita, itu sangat spesial untuk kita semua, dan beliau adalah termasuk bin dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami hormati tim yang mengiringi Habib ke sana kemari, mudah-mudahan semua tim selalu diberikan kesehatan dan keafiatan, juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua jamaah yang juga mungkin ada dari luar daerah Bandar Khalifah, kami ucapkan selamat datang di masjid kami ini. Tidak memperpanjang dalam, sekali lagi terima kasih kepada Habib dan rombongan yang telah sudi datang kemari. Kiranya Habib nanti bisa memberikan oleh-oleh untuk kami, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang untuk kami bawa pulang ke rumah, untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga mana tahu Habib punya khazain bin amal yang mungkin bisa dijazakan kepada kami. Mohon apa yang ya, mana tahu ada amalan-amalan yang bisa kami bawa pulang, yang bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kiranya Habib berkenan untuk memberikannya kepada kami sebagai oleh-oleh dari Tarim untuk kami yang berada di sini di Qaryah Desa Bandar Khalifah. Demikian saja, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك في هذه البكرة المباركة، بكرة يوم الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وأفضل البكر هي بكرة يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، كما أخبر بذلك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنام بقوله: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيها من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد على الدوام، خصوصا في يوم الجمعة وليلتها، فإنها ليالي مباركة ويوم مبارك. فزيدوا فيه من الصلاة على النبي محمد، ترون التسهيل في أمور المعاش، أمور الدين وأمور الدنيا كلها تيسر، وصلاح الذرية ببركة الصلاة على خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sittil lisani wa hadikal bi hadis sayyidina Muhammad wa alihi wa ba'd. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita berada di pagi hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi pada pagi harinya, terutama pagi hari Jumat. Kenapa? Karena paling afdalnya pagi hari adalah pagi hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin hari adalah hari Jumat, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sayyidul Anam. Dan perbanyaklah di dalamnya, di hari dan di malam harinya, berperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya salawat kepada beliau akan sampai kepada beliau, khususnya di hari yang diberkahi ini, di malam yang diberkahi ini, karena sesungguhnya engkau akan mendapati kemudahan di dalam perkara kehidupanmu, perkara akhiratmu, dan akan dikaruniai dzurriyyah, keturunan yang baik, saleh dan salihah berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلهذا كان يوم الجمعة هو أفضل الأيام، لأن الله خلق أبانا آدم يوم الجمعة، وأدخله الجنة يوم الجمعة، وخرج من الجنة إلى الدنيا يوم الجمعة، وجمع خلقه يوم الجمعة، وفيه انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الجمعة، وتقوم الساعة يوم الجمعة. لهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، لما فيها من الفضائل العظيمة، ولأن فيها ذكر الساعة وذكر القيامة، فلهذا ندب لنا النبي محمد قراءتها في يوم الجمعة، وأيضا نقرأها مرة أخرى في ليلة الجمعة مرتين، بل والإكثار منها في يوم الجمعة وليلتها ثلاثا، ذاك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلتها كان له نور إلى البيت المعمور في السماء، وغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة 3 أيام. كل هذا عمل يسير لكن عليه أجر كبير، فضل ومنة من المولى القدير، كما أخبر بذلك البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu, hari Jumat ini termasuk dikatakan paling afdalnya hari. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidina Adam. Dan juga pada hari itu Allah memasukkan Sayyidina Adam ke dalam surga, dan Allah mengeluarkan beliau dari surga, dan Allah mencabut roh beliau juga di hari Jumat, dan di hari itu juga terdapat hari kiamat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahf di hari Jumat dan di malam Jumat. Kenapa? Karena di dalamnya disebutkan ada penyebutan hari kiamat. Dan memperbanyak membaca surat Kahf itu sunnah yang lain lagi.
kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahf dan memperbanyak membaca suratul Kahf 3 kali di malam. Dikatakan memperbanyak dibaca sebanyak 3 kali di malam atau di hari Jumat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang membaca surat Kahf di hari Jumat, maka baginya cahaya yang terpancar hingga Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur wa ghafara Allah min al-jum'ah ila al-jum'ah wa zada 3 ayyam. Dan diampuni dari hari Jumat itu ke Jumat yang akan datang dan ditambah lagi 3 hari. Ini semua adalah keutamaan yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأفضل الجماعة في صلاة الفجر. لماذا؟ رغم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أفضل الصلوات، لكن الجماعة في الفجر هي أفضل الجماعات، وفجر يوم الجمعة هو أفضل الصلاة. لماذا كانت الجماعة في صلاة الفجر هي أفضل؟ لأنها أشق على النفس، وكل عمل صالح يشق على النفس يكون الأجر فيه أعظم وأكثر عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصانا بمجاهدة الجهاد الأكبر. وما هو الجهاد الأكبر؟ جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد مخالفة الشيطان. هذا الجهاد الأكبر. رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وهو يقول لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال: يا رسول الله، كيف سيوفنا تقطر دم؟ أي جهاد أكبر من هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس، لأن النفس تميل إلى الكسل، تميل إلى الباطل، فلما تجاهدها وتقومها على طريق الحق هذه مجاهدة النفس، فيعلو مقامك عند الله وتقرب من حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Paling afdalnya jamaah sholat itu adalah sholat subuh. Kenapa? Padahal yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai sholatul wusta itu adalah sholat asar. Dan sholat subuh di hari Jumat itu menjadi yang paling afdalnya di antara semua jamaah sholat. Kenapa kok sholat subuh? Karena sholat subuh itu paling berat untuk hawa nafsu. Dan setiap ibadah, amal soleh yang memberatkan hawa nafsu, paling memberatkan hawa nafsu, maka pahalanya menjadi lebih agung daripada amal perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita dengan jihad yang besar, jihad akbar. Apa itu? Dengan kita melawan hawa nafsu, kita dengan melawan bisikan syaitan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala pulang daripada peperangan Badar berkata kepada para sahabatnya, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian mereka mengatakan, jihad apa yang lebih besar daripada yang kita lakukan ya Rasulullah? Sedangkan ini pedang-pedang telah mengucurkan, meneteskan darah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu condong kepada kemalasan. Hawa nafsu itu selalu condong kepada kebatilan. Tatkala seorang tadi mendidik hawa nafsu tadi kepada ketaatan dan kebaikan, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا إنسان لم يتبع هوى النفس
وكسر نفسه إذا دعته إلى أمر مخالف للشريعة كان له أفضل من قيام الليل وصيام النهار. دعته نفسه لأن يستوفي ممن ظلمه أو آذاه فكسر بعد أن تمكن من ذلك، فإنه إذا عفا عند المقدرة يرفعه الله مقام عالي ما يدركه بالصيام ولا بقيام، لكن بالعفو. ويوم القيامة يتلقاها الله بالعفو والمغفرة، لأن يوم القيامة يعامل الله العباد بما يتعاملون بينهم البين. إن كنت تتعامل معهم بالصدق بالعفو بالمسامحة، فيوم القيامة يعاملك الله بالعفو والمسامحة على حسب ما تعامل في الدنيا إخوانك المسلمين، يعاملك الله يوم القيامة بتلك المعاملة. كنت تتعامل بالكرم يكرمك الله، بالعفو يعفو عنك، بالمسامحة يسامحك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى جعله علامة ما تعامل بإخوانك في هذه الحياة الدنيا. Jika seorang manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dan dia menghancurkan hawa nafsunya tatkala hawa nafsu tersebut mengajaknya kepada kebatilan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa dan orang yang bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat begitu juga tatkala seorang tadi menghancurkan nafsunya, tatkala ingin membalas orang yang menzaliminya, dia mampu untuk membalasnya, akan tapi dia memaafkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang pahala tadi tidak bisa didapatkan oleh orang yang puasa dan orang yang bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan hambanya sebagaimana mereka bermuamalah kepada sesama. Tatkala seorang tadi bermuamalah, berinteraksi dengan sesamanya, dengan sesama makhluk, dengan sidik, dengan kejujuran, dengan memaafkan, dengan toleransi, maka Allah kelak di hari kiamat akan bermuamalah dengannya sebagaimana dia bermuamalah dengan para makhluk yang lainnya. Jika dia bermuamalah dengan gampang untuk memaafkan, maka Allah akan mengampunimu. Jika engkau bermuamalah dengan hambanya dengan kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbuat sidik terhadapmu. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا يكيف هذا الأجر، أجره على الله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا كان العفو والإصلاح بين المتخاصمين من أعظم الأعمال المقربات لذي الجلال سبحانه وتعالى. لو جمع الخير كله اللي في الدنيا كله يرجع في إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. إذا أصلحت بين متخاصمين، بين متقاطعين، بين متباعدين، بين ابن وأبيه أو أخ وأخيه أو الزوج وزوجته أو صديق وصديقه، هذا فيه الأجر والثواب العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى. ولو جمعت الشرور كلها اللي في الدنيا ترجع إلى شيء واحد، وهو إفساد ذات البين، بأن يفتن بين اثنين ليفرق بين الزوج وزوجته أو بين الأخ وأخيه أو بين الابن وأبيه أو بين الصاحب وصاحبه. هذه الشرور كلها فأثمها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف صلاح ذات البين فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يكيف. لهذا قال فأجره على الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka ganjarannya, pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memperbaiki islah dzatil bain, memperbaiki hubungan antara dua orang muslim, dua orang saudara, maka itu termasuk paling agungnya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kebaikan seluruhnya dikumpulkan, maka akan kembali kepada islah dzatil bain, memperbaiki dua orang yang sedang bertikai, memperbaiki antara hubungan yang jelek antara ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, istri dengan suaminya, atau yang lainnya. Jika kebaikan itu dikumpulkan, kebaikan seluruhnya dikumpulkan, maka kembalinya kepada islah dzatil bain, memperbaiki hubungan dua orang yang buruk hubungannya. Dan sebaliknya, jika seluruh kejelekan dikumpulkan, maka kembalinya kepada ifsad dzatil bain, merusak hubungan yang baik antara dua orang muslim, dengan dia menyebarkan fitnah antara seorang ayah dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, atau antara teman dengan temannya, dan yang lain sebagainya. Itu termasuk amal yang terburuk. Jika seluruh kejelekan itu dikumpulkan, maka kembalinya kepada ifsad dzatil bain ini. Oleh karena itu, tatkala seorang tadi memperbaiki hubungan yang buruk antara dua orang muslim, itu pahalanya dari Allah begitu agung, la yukayyaf, tidak ada hitungannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka balasannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل ليس يعرف بكثير علم ولا كثير عبادة. في اليوم الثاني قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، دخلنا في ذلك الرجل. في اليوم الثالث قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل هو ذاك الرجل. تعجب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد بعض الصحابة أن يعرف بأي عمل استوجب أن يبشره النبي محمد 3 مرات بالجنة. فلما ذهب إليه وبات عنده ليلة لم يجد له عمل من قيام الليل غير أنه قبيل الفجر يصلي ركعتين، فإذا دخل أذان الفجر خرج يصلي في المسجد مع النبي محمد. فماذا؟ أي عمل هذا؟ يا أخي بأي عمل استوجبت هذا؟ فقال إني كل ليلة أبيت وليس في قلبي حقد ولا حسد ولا بغض ولا شحن أحد، فإن كان لأحد علي شيء لم أنم حتى أطلب العفو والحل والمسامحة منه، وإن كان لي على أحد حق سامحته لله وعفوت عنه لله. فقال بهذا استوجبت شهادة النبي محمد لك بالجنة، وكثير منا لا يحسن هذا. من هذا الصحابي يقول وكثير منا. لماذا؟ لأن النفس ما تسمح، النفس تحب أن تغتاب من تبغضه، لكن إذا دعوت له كسرت ظهر الشيطان. النفس تحب أن تحسد وتتمنى زوال النعمة على الغير، لكن أنت إذا دعوت لمن تحسده كسرت ظهر الشيطان وأرضيت الرحمن، كما أخبر بذلك حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
di hadapan para sahabatnya, akan masuk kepada kalian seseorang yang dia termasuk daripada ahli surga. Maka masuklah seseorang tadi. Di kemudian harinya Nabi SAW mengatakan hal yang serupa, akan masuk kepada kalian orang yang termasuk ahli surga. Maka masuk orang yang kemarin. Kemudian di hari yang ketiga beliau juga mengatakan hal demikian, akan masuk kepada kalian seseorang yang termasuk daripada ahli surga. Dan masuk pula orang yang sama, yang kemarin beberapa hari kemarin masuk, dikabarkan oleh Nabi SAW termasuk daripada ahli surga. Maka mereka heran, amalan apa yang dia kerjakan sehingga mendapatkan kesaksian dari Nabi bahwasanya dia termasuk daripada ahli surga. Maka kemudian salah seorang daripada sahabat menyelidiki, mencari tahu daripada amalan seseorang tadi, sehingga dia menginap di rumahnya. Didapati dia tidak bangun malam, dia tidur bangun sebelum subuh dan dia sholat 2 rakaat. Begitu setiap harinya, tidak ada hal yang istimewa darinya. Akhirnya ditanyakan langsung kepadanya, engkau disaksikan oleh Nabi SAW sebagai seseorang yang termasuk penduduk surga. Apa amalan yang kau kerjakan sehingga kau mendapatkan kesaksian tersebut? Sedangkan yang aku lihat, engkau tidak memiliki amal ibadah yang istimewa. Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku setiap malam, tidaklah aku bermalam, tidaklah aku tidur, kecuali sebelum tidur aku telah membersihkan hatiku daripada hasud, daripada tanggungan kepada orang. Tidaklah aku bermalam kecuali hatiku bersih daripada makhluk. Jika aku memiliki kesalahan kepada orang, maka sebelum aku tidur aku datangi orang tersebut dan aku meminta halal dan aku menyelesaikan urusanku. Dan jika ada orang yang berbuat salah kepadaku, maka sebelum aku tidur aku memaafkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang sahabat yang mencari tahu tadi mengatakan, bihadza istaujabta, dengan inilah engkau dapat kesaksian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dikategorikan termasuk ahli surga. Dan seorang sahabat tadi mengatakan, melanjutkan perkataannya, wa katsirun minna la yuhsinu hadza, dan kebanyakan dari kita tidak baik dalam melakukan hal ini. Kita jarang kita dapat melakukan hal ini. Dan itulah yang terjadi di antara kita. Karena tatkala seorang tadi tidak menyukai orang lain, maka susah untuk dia tidak menggibahi orang yang tidak disukainya tadi. Orang yang dia tidak senangi. Bagaimana kita menghancurkan hawa nafsu kita untuk tidak menginginkan zawalun ni'mah, menginginkan dihilangkan nikmat dari orang yang kita benci. Maka tatkala kita lakukan hal itu, kita maafkan, kita menghancurkan punggung syaitan, kita hancurkan upaya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada penyesalan. فلما كان في مخالفة النفس بدفع النوم بعد صلاة الصبح، فيه مخالفة هوى النفس، لأن النفس تحب النوم بذلك. لماذا؟ لأن الشيطان يزينه في تلك الساعة لما فيه من الخير الكثير، حتى سمي النوم بعد صلاة الصبح نوم الحيلولة، لأنه يحول بينك وبين رزقك، يحول بينك وبين عافيتك. فإذا أنت كسرت هواك وبعدت الشيطان عنك، حزت الفضل الكبير من المولى القدير
سبحانه وتعالى. لهذا بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يصلي الفجر في الجماعة ويمكث في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين أعطاه الله ثواب حج وعمرة تامتين كل يوم حج وعمرة. اهديها لمن شئت، بغيتها لوالدك، بغيتها لوالدتك، تو كل يوم حج وعمرة وأنت في بلادك وأنت في ثيابك وأنت عند أولادك دون أن تخسر ولا تنفق مال من جيبك، لكنه عمل يسير ثواب كثير. لكن الشيطان لا يريد للإنسان الخير والثواب، بل وظيفته في هذه الدنيا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي حاجة فيها خير يعترضها الشيطان، وأي حاجة فيها شر يزينها الشيطان. فلهذا دائما إذا خطر لك خاطر من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اطلب الجوار والحماية من الله سبحانه وتعالى. Dan tatkala mukhalafatun nafs itu menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk diperhatikan, maka meninggalkan tidur setelah sholat subuh memiliki pahala dan fadilah yang agung, keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur setelah sholat subuh itu begitu indah, karena syaitan yang memperindah tidur setelah sholat subuh. Karena keutamaan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut bagi orang yang berzikir dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, tidur setelah sholat subuh dinamakan tidur hailula. Karena yahul bainaka wa baina rizqik, karena itu menjadi penghalang antara dirimu dan rezekimu. Maka tatkala seorang melawan hawa nafsunya, melawan syaitan, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di waktu tersebut, waktu yang utama, dia akan dapatkan ganjaran utama yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam diri di tempat dia sholat, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka baginya akan dituliskan pahala haji dan umrah secara sempurna, pahala haji dan umrah secara sempurna, pahala haji dan umrah secara sempurna, kata Nabi SAW. Ini adalah pahala setiap hari. Engkau dapat mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, sedangkan engkau masih ada di daerahmu, masih dalam pakaian yang kau pakai. Engkau mungkin di antara keluargamu, akan tapi setiap hari mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna dengan kesaksian Nabi SAW. Ini keutamaan yang besar, akan tapi syaitan tidak menginginkan itu, sehingga dia selalu membujuk seseorang, menjerumuskan seseorang agar tidak mendapatkan fadilah keutamaan yang besar dari Allah tersebut. Karena tugas dari syaitan, la'aqudanna siratakal mustaqim, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dan aku niscaya aku akan menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka tatkala seseorang tadi mendapatkan pada dirinya bisikan syaitan, hendaknya dia berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa makna ta'awudz? Yani engkau menyerahkan engkau menyerahkan penjagaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan.
وذكر الله سبحانه وتعالى تذكره في أي وقت وفي أي حال، وليس خاص بالسبحة. ذكر الله بالفكر، تتفكر في مخلوقات الله. ذكر الله بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الله بتهليل أو تسبيح أو تكبير. ذكر الله بتلاوة القرآن. ذكر الله بحضور مجلس العلم، بل هو من أعظم الذكر، لأن حضور مجلس علم خير من أن تصلي 1000 ركعة، خير من أن تشجع 1000 جنازة، وخير من أن تعود 1000 مريض، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang disebutkan tadi tentang fadilah seorang mendapatkan pahala haji dan umrah dengan dia berzikir. Zikir ini tidak harus seorang memegang tasbih. Tatkala seorang tadi bertafakkur, maka itu juga termasuk zikir. Tatkala orang tadi bertahlil, bertasbih, itu termasuk zikir. Dan tatkala seorang menghadiri majelis ilmu, itu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hadirnya seseorang di majelis ilmu itu sama seperti dia salat 1000 rakaat. Dia menjenguk 1000 orang sakit dan menghadiri jenazah 1000 jenazah, sebagaimana yang dikatakan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبهذا الإنسان يفرح في الدنيا والآخرة إذا ربى أولاده على علم متصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلق وأدب متصل بخلق وأدب سيد المربين وسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن المال إذا خلف لهم مال ولم يخلف لهم أدب، المال يفنى ويبيد، لكن إذا خلف لهم أدب فإنه يبقى بذكر حسن في حياته وذكر حسن بعد مماته. ويا خير لو خلف لهم المال الحسن والخلق الحسن والأدب الحسن، جمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، فذلك هو الحسن. حتى أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن المرأة الذي أهمل أولاده يوقفون بين يدي الله. أهملهم بماذا؟ أهملهم بأن لم يعلمهم دينهم. أول ما يقولون بين يدي الله يقول يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. وإذا هو علمهم أمر دينهم يكون له ولد صالح يبره في حياته، وولد صالح يدعو له بعد مماته بزيارة، بصدقة، باستغفار، بأن يهب له شيء من الأعمال الصالحات. لكنك إذا ربيته عند أهل السنة والجماعة، لا عند أهل البدع والضلالة الذين يقولون لا تزوروا آباءكم في قبورهم ولا تزوروا الأولياء والصالحين، أولئك أهل البدع والضلالة. فلا تعلم أولادك عندهم، فإنها وإن علموهم القرآن لكنهم يعلمونهم عقائد تسيء لحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن إذا علمت ابنك عند من ظاهره التقوى في ظاهره وباطنه وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، فأنت في أمان، لأن من تربى بيربي، أما من لا تربى ما بيربي، من تعلم بيعلم، من لا تعلم ما بيعلم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون شفيقا بأولاده، فإنه إذا أكلهم وشربهم وعلمهم أمر دينهم يوقفونه يوم القيامة يقول يا رب أعطيتهم أحسن الطعام والشراب والكساء، يقول نعم يا ربنا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا، فخذ حقنا من هذا الظالم. يسمونه ظالم، ما يسمونه أب يوم القيامة، يسمونه ظالم. فانتبه أن يكون أولادك ينادونك بهذا الوصف. فهذا واجب على كل أب وعلى كل أم وعلى كل جد وعلى كل جدة وعلى كل وصي أو قيم أن يعلموا الأطفال ما أوجب الله عليه وما حرم، يعلمونهم شيء من شمائل النبي محمد. كثير من أبنائنا ما يحفظون حتى نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
ولو سألته عن لاعب كرة القدم أو غيره من أرتيس يفهم أسماءهم وسيرتهم الذاتية، لكن ما يعرف شيء عن سيرة النبي محمد. هذه المصيبة. ونقول حي في قلوبنا، إذن هو ميت في قلوبنا. لو كان حيا في قلوبنا لعرفنا سيرته وشمائله وأخلاقه لنقتدي به. لو اشتاقت قلوبنا إليه عندما نذكره نصلي عليه. ترى اليوم كثير نسمعون اسم النبي محمد ولا يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان اشتاقت قلوبنا للنبي محمد فتشتاق أرواحنا ونكثر من الصلاة عليه، وبيكون لنا القدوة والمثل الأعلى هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يوفقنا وإياكم للاقتداء به في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ويوفقنا لتربية أولادنا على سنة النبي محمد، على شرع النبي محمد، على خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنسعد بهم في الحياة الدنيا ونسعد بهم في يوم القيامة، ونكون وإياكم وإياهم على مقعد صدق عند مليك مقتدر من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. Dan dengan inilah seseorang itu akan berbangga, seseorang itu senang tatkala dia terdidik dan mendidik anaknya atas dasar akhlak dan adab yang hal itu bersambung dengan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Mu'allimin, pemimpin pengajar dan pemimpin orang-orang yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Adapun jika seorang tadi hanya memberikan harta, zahab, emas saja terhadap anaknya, maka hal itu akan binasa, akan cepat habis. Adapun tatkala seorang tadi diberikan adab, diberikan akhlak dengan dididik atas hal itu, maka dia akan, penyebutannya akan tetap, akan disebut meskipun setelah dia meninggal. Kalaupun dia meninggalkan harta yang baik, kemudian dia itu ditinggalkan dengan pendidikan adab yang baik, dia mengumpulkan antara duanya, maka itu sangatlah baik. Akan tapi yang kita prioritaskan adalah adabnya. Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan dihadapkan di hari kiamat karena perlakuannya terhadap anaknya. Bagaimana anaknya? Dididik dengan benar apa tidak? Dididik dengan baik apa tidak? Karena sesungguhnya anak yang dididik dengan baik, dia akan berdoa untuk orang tuanya, dia akan menziarahi orang tuanya di kehidupannya atau bahkan setelah meninggalkannya. Tatkala seorang dididik atau dipasrahkan untuk dididik di hadapan seseorang yang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan, anaknya terdidik untuk mendoakan orang tuanya, menziarahi orang tuanya, bukan dididik, dipasrahkan terhadap orang yang memiliki akidah yang menyimpang, orang-orang ahli bid'ah dan orang yang sesat. Karena sesungguhnya mereka meskipun mengajarkan Al-Quran, mereka memiliki akidah yang memperburuk, yang berbuat buruk terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Akidah yang tidak baik. Adapun tatkala seorang tadi memasrahkan anaknya terhadap seorang guru yang memiliki takwa zahir dan batin, dia melihat cahaya ilmu terpancar daripada amal kesehariannya, maka dia di dalam keamanan, dia di dalam keamanan, jangan khawatir sama sekali atas hal itu. Karena seseorang yang telah terdidik, dia akan dapat mendidik. Seseorang yang telah belajar, dia dapat mengajarkan orang lain. Maka jadilah seorang yang kasih sayang terhadap anak-anak kita dengan kita mendidik anak-anak kita atas dasar hal itu, atau kita pasrahkan anak-anak kita terhadap orang yang mampu mendidik atas dasar hal itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadapkan
seseorang tadi di hadapannya, maka mereka, para anak-anaknya tadi menuntut terhadap orang tuanya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Ya Allah, ambillah hakku atas orang yang zalim ini. Bahkan tidak disebut namanya atau ayahnya atau ibunya, dikatakan ambillah hakku dari orang yang zalim ini. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pemandangan yang begitu mengerikan tatkala seorang tadi tidak mendidik anaknya dengan benar. Maka wajib bagi seorang ayah, seorang ibu, atau seorang kakek, atau seorang nenek, atau orang yang diwasiati, dia untuk mengajarkan terhadap anaknya syama'ilnya Nabi Muhammad, terhadap adabnya Nabi Muhammad SAW. Karena kebanyakan dari kita, bahkan nasabnya Nabi Muhammad aja anak-anak kita tidak hafal. Coba kita tanyakan nama-nama artis, nama-nama atlet, banyak yang mereka hafal. Akan tapi tatkala ditanyain nasabnya Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun yang tahu, tidak ada yang hafal daripada nasabnya beliau atau daripada syama'il, biografi singkat daripada beliau, tidak ada yang mengetahui. Kemudian kita mengatakan hayyun fi qulubina, beliau hidup di hati-hati kita. Kalau seperti itu realitanya mayyit fi qulubina, mati di hati-hati kita. Banyak kita mendengar nama Nabi disebutkan, akan tapi kita tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita betul-betul memiliki kerinduan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tatkala kita mendengar nama beliau, sehingga kita tatkala kita memiliki keterikatan dan kerinduan yang kuat kepada Nabi, kita akan menjadikan Nabi SAW sebagai teladan dan permisalan yang paling agung, paling utama untuk kita. Kemudian beliau berdoa semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk kita dapat iktidak meneladani Nabi Muhammad SAW di dalam perbuatan, di dalam gerak-gerik kita, di dalam ucapan kita, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendidik anak-anak kita atas dasar akhlak Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, dan adabnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bahagia di dunia dan kelak di hari kiamat. Tatkala seorang tadi dikumpulkan, didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi maq'adi sidqin, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ad-da'wah al-mubarakah مجربة لصلاح الأولاد والذرية بعد كل أذان وبعد دعاء الوسيلة. اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقني ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، فمن واظب عليها يصلح الله له أولاده وذريته بإذن الله سبحانه وتعالى. Ini ada doa yang diberikan beliau, doa yang berkah, yang mana setiap orang yang rutin istiqomah membacanya setiap selesai adzan, sebelum iqamah, dia membaca Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tudurrahum warzuqhum wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ya yaslih Allah lahu auladahu wa dzurriyyatahu bi idznillah. Maka orang tersebut yang rutin membaca doa yang diberkahi ini, dia anak-anaknya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak-anak yang baik. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Bebas. Pertanyaan bebas.
Biar kerja. Berapa? Kam marrah taqra ba'da kulli adhan. 1 kali. Doa setiap adzan 1 kali. Nah, ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan atau cukup? على كل حال إن شاء الله. من إمام المسجد هذا ولا من مسؤول المسجد هنا؟ أنا إن شاء الله setiap minggu sama الأخوان هنا مجلس di Masjid Bait Al-Haq إن شاء الله, مجلس بشائر الخيرات. أنتم fotokopi sebuah rombongan pengurus salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jathmar setiap hari sendiri, setiap minggu sama rombongan إن شاء الله, وتكون إن شاء الله فيها الخير وفيها البركة لأهل هذه الديسة ولأهل المسجد خصوصا ولأهل إندونيسيا عموما. تنزل البركة والرحمة علينا وعليكم على أهل هذه البلاد. إندونيسيا احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ويصلح لنا ولكم البلاد والعباد, ويحفظ أخواننا في غزة وفي فلسطين, ينصرهم على أعداء الدين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين, ووفقنا لمحبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين, وأبعد عنا كل خلق ذميم, وفقنا للتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ودمر الكافرين بالكافرين وأخرجنا منهم سالمين, وأصلح عبادك المؤمنين, وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا رب يا غفور يا ذا الجلال. أغثنا أدركنا رحمة من تغنينا بها عن سواك, واقذف في قلوبنا رجاك, واقطع رجانا عمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صلاة إشراق بالجماعة. Salat isyraq berjamaah dengan beliau. Surah. Salat isyraq 2 rakaat berjamaah.